तमे मारो मते शुएकी मारो मते बसेकी मारो मते चेतेकी मारो मते गतेकी मारो कहीं ना मु तुम बजा ना बाबा केत नंबर बाबा बाबा तुम एते दिन कुआडे चली जाइतिलो बाबा हेलो हाँ अबे छोड़ा धर्मेंद्र अबे छोड़ा तोते टंका दरकार ना झियो दरकार बे हैं छोड़ा मु तोते केते थोर फोन लगाउची तू छोड़ा वेटिंग 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 का सहित वेटिंग तू रे हैं निशा मारणा इरे ए पागल हो गेलु कि रे निशा मारण सहित वेटिंग तू कि रे वाह 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 तो जीवन सार्थक हो गला रे निशा दीदी तो सहित एंजॉय कर अरे बाबू शीघ्र टंका नहीं कि आसबू तो आसे देख नहेले तो झील को पाई पारिबुनि हला कौन कहलु तो झील को कथा हबु हौ ना ने अबे दौची र बाबा मते बहुत डर लागे जे बाबा अरे तमे शीघ्र टंका नहीं कि आसे बाबा नहेले माने मते जीवन रे मारी देबे कोड़े लोक माने जमा भला लोक नहंती बाबा आमे भलो लोक न कोड़े लोक मार देबी देख तमे शीघ्र टंका नहीं कि आसे बाबा दीदी आगो तब को चढ़े र तो कथा पर बुझिबी कहला बाळ हेलो अबे छोड़ा धर्मेंद्र सुनी तो झियो कौन कहला हाँ शीघ्र 20 लाख टंका नहीं कि आसे नहले तो झियोर टंटी काटी तो घरे पार्सल कर देबु बुझलु हौ जणे आसीबु देख काकू सांगरे आडबु नाही हौ रखुची गुड नाइट सालमे लगो मते छाड़ी दे এই শালি হারাম জাতিকো হাত গড় বাঁধি ঘর ভিতরে কবাট বন্ধ করি কৌ গোটে বারকু যাই টিকে মাইন্ডটা টিকে ফ্রেশ করি আসিবাবে চল আবে চল বে চল चल ना ना देवगढ़ सहर अरे वाह ए देवगढ़ सहर तो देखा बहुत सुंदर अरे मुझे देवगढ़ सहर किसी दिन रही अरे कौन से एक काम धंदा देखी किसी टंका पैसा रोजगार करला शीघ्र मो घर को चली अरे जाऊँगी मत जमी भी अरे छोटिया कम टे जगाड़ करने पड़ो अरे हाँ जाऊँगी तमें कि तुमको एमती हाथ गोड़ बांधि ए घर भितर कबाट बंद कर कहीं रखी धर्मेंद्र प्रधान झील अरे मो नाइला अर्पिता ओ अरे तमें ताहले धर्मेंद्र प्रधान झील एले भौणी अरे तुमको एमती हाथ गोड़ बांधि ए घर भितर कबाट बंद कर कहीं रखी अरे मत किडनैप कर मो बाबा को 20 लाख टंका डिमांड कर मो बाबा जदि टंका न देले अरे मत जीवन में मार देबो धमक दउछंती भाई अरे तमे मत साहाय्य कर न से माने मत जीवन में मारी देबे हे भौणी अरे जेते बेले मु आसी अरे मु तुमको निश्चय साहाय्य करबी एले भौणी से माने आसीबा पूर्वरु
ଆମେ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବା। ସେମାନେ ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ଆମକୁ ଦେଖିଦେଲେ ନା ତାହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ତମକୁ ଆଟାକ୍ କରିବେ। ଭାଇ ତାହେଲେ ହଉ ଚାଲ। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଚାଲ। ତାହେଲେ ଚାଲ। আবে শোনো হরাম দাদা তুই কি এবে শো এই শালি অর্পিতাকু আম কবজারু নেই যাবার চেষ্টা করুছ। আবে এই শালি অর্পিতা বর্তমান আম কবজারে সে পর্যন্ত তা বাপা আমকু 20 লক্ষ টাকা ন দেইছি সে পর্যন্ত তাকু আমি ছাড়িবুনি। আউ যদি তু আম কবজারু তাকু নেই যাবার চেষ্টা করিব তাহলে তা সহিত তুই মরিব। ছড়া ভুলা কুকুর তু ছড়াটা কিয়ে বে আবে তোতে ভলরে কৌছি শীঘ্র এটারু পড়া। তু ছড়া টঙ্কা আনিছি বে টঙ্কা আনিছি বে আবে এ আরামজাদা মানে কিস রে আবে এই আরামজাদা কেইটা রে? আবে তମ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ବେ କଣ ପାଇଁ ରେ? ଗୋଟିଏ ନିରଜକୁ କିଡନାପ କରି হ্যাঁ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛ ଟଙ୍କା। আর କଣ ଧାନ ଆବେ କରି- ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତମେ ମାନେ କଣ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛ? হবে আমি শোনো হরম দাদা তা মানে তুই এই জায়গা ছাড়িছু বলি আবে এই আমার শালা তোতে মু ছাড়িবি নিবে আমি বেগ দেখুছু কোন শালাকু মারবে মার। আলো এই কিস কপড়া কাচলা পরে কাচি দেলু মারান রে বডি বিল্ডার পরাটা কাইকে জিম পিম যাওছু কি এই জিম পিম যাওছু ভয়ঙ্কর মাড মারলু হ্যাঁ দেখো এগা কেন্তি মারলা মতে লুয়াই কি মারলু বসেই কি মারলু চেতেই কি মারলু পজ দেই কি মারলু হ্যাঁ নাই ইয়া তুমি বি আস তুমি বি মারো মতে আস আস তুমি মারো মতে শুয়েই কি মারো মতে বসেই কি মারো মতে চেতেই কি মারো মতে গতেই কি মারো কাইকি না মু তোমার বাজা না তোতে রে মতে চিনি নু তু বেঙ্গ বেঙ্গ ছটরায় তোতে দেখিবি এই এতিকি লোক সামনে তোতে মু আজি বলৎকার করবি হারাম জাদি তোতে র মতে চিনি নু
ଆସିଗଲ ତମେ ଆସିଗଲ ଇଏ ତମେ ଯାଇଥିଲ ବୋଲି ଟିକେ ଜଗିଥିଲି କିଛି କରିନି ଭଲରେ ଅଛି ହଁ ହଁ କିଛି କରିନି ଜଗିଥିଲି କିଛି ନାହିଁ ହେଲା ଆସୁଛି ଆସୁଛି এরে বুলা কুকুর তুই কি রে अबे मुंह किए तू जाने बाग चाहूँ हाँ, अबे मुंह किए तू जाने बाग चाहूँ क्या भाई? अबे मुंह तो बापा बे বাবা বাবা কেত নম্বর বাবা বাবা তুমি এতে দিন কুয়াড়ে চালি যাইছিল বাবা ତମର ଏଇ ଅନାଥ ପୁଅକୁ ତମକୁ ଟିକେ ବି ମନେ ପଡୁନଥିଲା ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଚୋରି କାମ କରି କେତେ ପେଟ ପୋଷିଥିଲି ପିତାଶ୍ରୀ ତମେ ତାହେଲେ ଆସିଲ ବାପା ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ ବାପା ଏତେ ଦିନ ତମେ କୋଉଠି ଥିଲ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ ଏବେ କହିଲ ମୋର ତମର ବାପା ବୋଲିକିନା ମାର ଦଉଛ ଏରେ ଉପକା ଖାଉ ତୁ କିଏ ରେ अबे मुंह किए ହଁ अबे मो ना हो अमन बे ଆ ଆଉ ଚନ୍ଦନପୁର ଗାଁର ଆ अबे ମୁଁ ଏ ସହରକୁ କାମ କରି ମୁଁ ମୋ ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ଆସିବେ अबे ତମ ପରି ଝିଅମାନଙ୍କୁ କିଡନାପ କରି ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ନୁହଁ अबे ତମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ବେ କଣ ପାଇଁ अबे ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପିନ୍ଧିନୁ अबे ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତମେ ମାନେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଗଲ ଓହୋ ଭିକାରୀଟା ରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଟିକେ ଟିକେ ପଇସା ବାଲାଟା ବୋଲଛୁ ତୁଇ ତାହେଲେ ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ଆମ ସହରକୁ ଆସିବୁ ରେ ଇନସ୍ତିଆ ହେଁ ତତେ ର ଆମର ଗାଁ ପଟ ଦିନେ ଦେଖିବି ରେ ତତେ ର अबे तू ମୋର କଣ୍ଟା କରି ପାଏ ପିଟା କରିବି ବେ କଣ କରିବେ କିସରେ ବେଶୀ ଭିଆଇପି ହଉଛୁ अबे ଯାଉଛୁ ନା ଦେଖିବୁ ବେ କିସ ତୋର ମାଡୁ କର କିସ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବି ଯାବି अबे ହେଇ ଯାଉଛୁ ନା ଦେଖିବୁ ବେ ତାକୁ ଗୋଟେ କିସ ଦେବା କର अबे तू ମୋର କଣ୍ଟା କରିବୁ ବେ अबे ଯାଉଛୁ ନା ଦେଖିବୁ अबे ଯାଉଛୁ ନା ନାଇଁ ବେ ଭାଇ ଆରେ ମୁଁ ତମକୁ କେମିତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆରେ ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ ଆରେ ତମେ ଠିକ ସମୟରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ମୋ ଜୀବନ ବାଜି ଲଗେଇ ଆରେ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ନହେଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ଜୀବନ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ ନାହିଁ ଭଉଣୀ